سرخط خبرهای مهم: افزایش گوشت قزاقی و بلاروسی در بازارهای تاجیکستان. گوشت محلی کمچین شد. باز یک رئیس دیگری جمعیت تاجیکان در روسیه را از شهروندی محروم و اخراج کردند. خط برق را به خانه خودش برده پیوست. آشکار شدن برق دزدی. سلام بیننده‌های گرامی، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 6 ینور. چندی از پروازها که صبح امروز باید از شهرهای مسکو و قزان و تاشکند به فرودگاه شهر دوشنبه فرود می آمدند، در پی فراماندن تومان سخت به تأخیر افتادند. صبح امروز دوشنبه را تومان فرا گرفته است. بر اساس آنلاین لایحه فرودگاه دوشنبه، بعضی از پروازها از جمله پروازها به شهرهای مسکو و قزان و شهر خوروغ نیز فعلا با تأخیر می رسند. معلوم نیست که پروازهای به تأخیر افتاده کی برقرار می شوند. آژانسی نظارت در ساحه انرژتیک از آشکار شدن باز یک حالت دزدی برق از سوی کارمندی مؤسسه تقسیمات برق خبر دادند. به اطلاع منبع، هنگام گذراندن کارهای سنجشی در ناحیه میر سید علی حمدانی، متخصصان ریاست آژانسی در منطقه کلاب آشکار نمودند که زینالدین صدرالدینов، کارمند شبکه‌های برقی این ناحیه، از دستگاه‌های مذکور تا خانه استقامتیش که در نزدیکی انشاءات جایگیر میباشد، خط برق را پنهانی کشیده بدون پیوست شوی به حسابخانه برقی از نیروی برق به طور غیر قانونی استفاده میکرده است. نظر گمانبر در دزدی برق معلوم نیست. به اطلاع منبع، نسبت به قانون شکن پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده، چاره‌های دخلدار اندیشیده شدند. مقامات تاجیکستان اخیرا مبارزه با دزدی برق را سخت‌تر کردند. از جمله به کدکس جنایی تغییرات وارد شد که برای دزدی یا استفاده غیر قانونی نیروی برق از 27,000 سومانی جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. دوام چند روز اخیر، نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه در صفحه تلگرام کانال خود به مهاجران تاجیک جای کار پیشنهاد میکنند. درخواست کارفرمایان در حدود روسیه بوده معاش وابسته به تخصص تا 200,000 روبل پیشنهاد شده است. همین طریق به اطلاع این نهاد در شهر مسکو، شرکت پروگرس ام به وظیفه سنگتراش کارگران را با معاشی از 60,000 روبل قبول کرده، حجتگذاری جای خواب و غذای نصف روزی را تامین میکرده است. اینچنین در شهرهای مسکو، سنت پتربورگ، چرپویتس، اوفا و دیگر منطقه ها به کفشیرگران از 100,000 روبل و آهنگران از 90,000 روبل معاش پیشنهاد کردند. در شهر ولایت مسکو با فراش‌ها از 80,000 روبل و کارگرانی انبار از 100,000 روبل بالا معاش می‌دهند. در اکثر اعلان‌های جای کار که نمایندگی پیشنهاد کرده است، مسئولین کارگر را با جای خواب و غذا تامین و پرداخت پتنت را وعده کردند. بنابر آمارهای غیر رسمی، نزدیک 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه قرار داشته کار و زندگی میکنند. در پی بالا رفتن ارزش گوشت گاو و گوسفند، حکومت تاجیکستان برای کاهش نرخ به وارد کردن گوشت از خارج کشور اجازه داد. اما حالا تاجران میگویند مقامات آنها را مجبور میکنند بیشتر گوشت وارداتی را فروشند که این را یک سبب کمچین شدن این گوشت محلی در بازارهای کشور میدانند. خریداران و فروشندگان در صحبت بدون میکروفون با همکاران ما ارشاد سلیمانی و برادر صوفی از کمچین شدن گوشت گاو و گوسفند محلی نگرانی کردند. گوشت گاو بلاروسی و گوسفند قزاقی و مغولی، این صحنه دکان‌های گوشت فروشی اکثر بازارهای بزرگ شهر دوشنبه است. خریداران و فروشندگان در صحبت‌های بدون میکروفون از کمچین شدن گوشت گاو و گوسفند محلی نگرانی می‌کنند، ولی در رسته‌های گوشت فروشی ذکر نمی‌کنند که گوشت وارداتی است یا محلی، زیرا مردم گوشت‌های وارداتی را کمتر می‌خرند. بلاروسی یک دو بار گرفتیم، ایجنه و دیگه جا آوردن ما مزه‌اش معقول ما نشید. یک گوشت محلی به فکرم که گوشت خوش‌رو، گوشت سوزه. و روغنش بسیار بعد مزه‌اش رنگ یک بار می‌جوشونه که مزه این گوشت رو یک بار می‌جوشونه مزه‌اش میره یا مزه‌اش نمیره یا هم خیلی استادگیه که در پی بالا رفتن ارزش گوشت، حکومت تاجیکستان برای کاهش نرخ به وارد کردن گوشت از خارج کشور اجازه داد. تاجران میگویند مقامات آنها را مجبور میکنند که بیشتر گوشت وارداتی را فروشند که این را یک سبب کمچین شدن گوشت محلی در بازارهای کشور میدانند. حالا 1 کیلو گوشت گاو و گوسفند وارداتی از 75 تا 85 سومانی قیمت دارد، در حالی که گوشت گاو و گوسفند محلی از 105 تا 110 سومانی فروخته می شود. 100 گاو گوسفند هر دوش واقعا دور قشر برواش روغن میته چی های
300 گرم در 1 کیلومتر روغن. نه محلی میگیرن. اینو خومون خوب تره. با مزه تره. بلاروسی من نخوردم که نمیدونم. بلاروسی نخورد. جوری کی با مزه او بود. هم در روسیه خوردگی اون کو. аммо дар нахномаи гӯштфурӯшиҳо арзиши 1 кило гӯшти маҳаллӣ 85 сомонӣ нишон дода шудааст ки ба нархи гӯшти воридотӣ баробар аст. گوشت گاو اکای 1 کیلوش 85 سومون. گوسفند اکجون کیلوش 90 سومون. محلی خمون اکجون خمون میاره. گوشت بلاروسی 75 سوم اکجون. گوسفند شا اکن نمیدونم چند سوم روسی. талаботи солонаи тоҷикистон ба гӯшт тақрибан 390 000 тонна баровард шудааст. ҳукумати тоҷикистон меъёри солонаи истеъмоли гӯшт барои ҳар сокини кишварро 48 кило муайян кардааст. вазорати кишоварзии тоҷикистон мегӯяд то 1 декабри соли 2025 дар кишвар 375 000 тонна гӯшт истеҳсол шудааст ки 35 000 тонна аз як соли пештар зиёд аст. аз ин ҳамагӣ 42 000 тоннаи он гӯшти парранда аст. ба иддаои вазорат ин омор нишон медиҳад ки таъминоти аҳолӣ ба гӯшти маҳаллӣ наздик ба 100% аст. ҳарчанд ин шабу рӯз ба гуфтаи фурӯшандагону харидорон аксари гӯшт дар бозорҳои душанбе воридотӣ аст, вазорати кишоварзӣ мегӯяд то декабри соли 2025 ҳамагӣ 8000 тонна гӯшт аз хориҷ ворид шудаасту халос. тоҷикистон аз беларус, қазоқистон ва муғулистон гӯшти гову гӯсфанд ворид мекунад, аммо номи ширкатҳои воридкунандаи гӯшт расонӣ карда намешавад. фишор ба фурӯшандагони гӯшти воридотӣ сокинонро ба андеша мебарад ки воридкунандагон аз нуфузи хос дар бозор бархурдоранд. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. сайфиддин одинаев раиси ҷамъият ё диаспораи тоҷикун дар вилояти перми русия аз шаҳрвандии ин кишвар маҳрум ва вурудаш ба муддати 50 сол манъ шудааст. идораи хадамоти федералии амнияти русия ё фсб дар вилояти перм аз ихроҷи як зодаи осиёи марказӣ бо гумони содир кардани амалҳое ки ба амнияти русия таҳдид мекунанд хабар додааст. ин ниҳод ҳарчанд дар бораи шахсияти нафари ихроҷшуда иттилои бештаре надодааст, вале расонаҳои русия аз ҷумла Коммерсант рӯзи 3 декабр навишт ки ин фард Сайфиддин Одинаев раиси ҷамъият ё диаспораи тоҷикун дар вилояти Перм ва зодаи Тоҷикистон аст. назари Одинаев дар робита ба ин қазия маълум нест. ба навиштаи расонаҳои русия, Сайфиддин Одинаев соли 2014 бо иттиҳоми роҳзанӣ 11 моҳ ҳабс шуда буд. ин бори аввал нест ки як роҳбари ҷамъияти тоҷикон дар русия аз шаҳрвандӣ маҳрум ва аз ин кишвар ихроҷ мешавад. аз ин пеш ҳоким Шоҳтаваров, раҳбари пешини диаспораи тоҷикун дар округи Мухтории Ямаланӣ нест ки ба 3 соли зиндон маҳкум шуд. дар саҳифаи расмии додгоҳ Таваров ба ҳайси раиси ҷунбиши ҷамъияти умумии русиягии муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ва роҳбари ғайрирасмии диаспораи тоҷикун дар ҳавзаи Мухтории Ямаланӣ нест гӯё номзадҳоро барои имтиҳонсупории муҳоҷирон интихоб мекардааст. ҳамчунин Каромат Шарипов, роҳбари ҳаракати умумии русиягии муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ва Иззат Амон, раиси маркази тоҷикон дар Русия низ аз Русия ихроҷ ва шаҳрвандиашон бекор шуда буд. Николас Мадуро, раиси ҷумҳурии Венесуэла, дар мудофиаи нахустини додгоҳиаш ки шуми 5 январ баргузор шуд, иттиҳомоти нисбаташ эълоншударо рад кард ва гуфт ҳамоно раиси ҷумҳурии кишвараш аст. дар назар аст мурофиаи навбатии ӯ 17 март баргузор шавад. мурофиа дар додгоҳи федералии ноҳияи Манхэттени шаҳри Нью-Йорк таҳти додрасии Элвин Хеллерштейн доир шуд. ба навиштаи BBC, ҳамсари ӯ ҳам ки ба фурӯши маводи мухаддир ва аслиҳа гумонбар аст, айбҳои нисбаташ эълоншударо рад карда худро бегуноҳ донистааст. додрасии амрикоӣ мурофиаи навбатии Мадуроро рӯзи 17 март таъин кардааст. то он вақт ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор хоҳад дошт. дар бахши як рӯзи таърих шуморо бо охирин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 6 январ хабар медиҳем.
6 январи соли 2010 дар Тоҷикистон фурӯши сартосарии саҳмияҳои нейругоҳи барқи обии Роғон шурӯъ шуд, ки танҳо дар як рӯз дар ҳаҷми 400 миллион сомонӣ муодили 92 миллион доллар фурӯхта шуд. дар маҷмӯъ зиёда аз 5 миллион адад саҳмия бо маблағи 6 миллиард сомонӣ муодили 1.3 миллиард доллар барои фурӯш омода шуд, вале ин саҳмияҳо ҳам натавонист хароҷоти сохтмони нейругоҳро бароварда кунад. 6 январи соли 2014 ҳукумати Қазоқистон гуфт бар асоси қонуни нав муҳоҷирони кории хориҷӣ дар ин кишвар бояд дар ҳаҷми 24 доллари амрикоӣ хироҷи давлатӣ супоранд. Қазоқистон баъди Русия кишвари дигари қабулкунандаи муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон ба шумор меравад. шаҳрвандони Тоҷикистон асосан дар бахши сохтмону тиҷорат кор мекунанд. 700 сол пеш дар қарни 14 шоир ва мутафаккири тоҷику форс хоҷа Шамсуддин Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ зистааст. ӯро беҳтарин ғазалсарои форсӣ забон меноманд, ки бо мазмунҳои баланди ирфонӣ, панду ҳикмат ва баёни ширину возеҳ ва пур аз ишқ гуфта шуданд. аз рӯи девони ғазалиёти Ҳофиз дар ҷашни Наврӯз фол мекушоянд. эҷодиёти Ҳофиз имрӯз ҳам ба даҳҳо забони ҷаҳон тарҷумаву нашр мешаванд. бонки миллии субҳи имрӯз қурби асъори хориҷиро чунин таъин кардааст: 1000 рубли русӣ баробар аст ба 114 сомонӣ, 100 евро ба 1082 сомонӣ ва 100 доллар 926 сомонӣ муқаррар шудааст. ин қурби муқаррар намудаи бонки миллӣ аст ва аз бонкҳои тиҷорӣ фарқ мекунад. бинандагони азиз, шумо навиди бомнодиро тамошо кардед. агар назару пешниҳоде доред ба мон нависед. То фардо дар ҳамин вақту соат. худо нигаҳдор.